मोगाल इश्टानो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. कुशलकायेच्या नादान भरून तुमकां सगळ्यांक ह्या कुशलकायेच्या मेळाव्यान माय मोगाचो येवकार. विवा गोंयकारा ह्या कार्यावळीन आमी तोखणाय करूंक सोदतात त्या त्या हुशार कलाकाराची जाणे आपल्या गुणा वरवीं आमकां सदांच खुशाल दवरल्यात आनी आमचो भांगाराचो कोंकणी पाल्क वयर उखलून दवरला. जावं तो एक एक्टर, रायटर, डायरेक्टर, संगीतकार व तियात्र माचेर हेर वस्तू सांबाळपी, स्टुडियोंत वावुरपी, व्हिडिओग्राफर आनी आदी. गुण जावन आसा देवान दिलेले एक फुकट देणे आनीक हें देणे आमी उजार करूंक जाय. आयज मनीस जायतो फुडें पावला आनी आमची ही जबाबदारी जावन आसा तांच्या ह्या गुणाची तोखणाय करूंक. तुमच्या सेवेक हांव तुमचे होस्ट मीना गोयस. मोगाच्या म्युझिकाच्या मळार जायती तरणाटी जायतीच फुडें पावलेली आसात. आयज आमच्या सांगाताक आसा एक बऱ्यांतलो बरो म्युझिशियन जाणें गोंयांतूच न्हय पूण लंडनच्या शारांतूय जायत्या लोकांक खुशाल दवरलेली आसात. आपलें बरें बरें म्युझिक तांच्या कानार सादरलेलें आसा. तर येवकार दिवया बाब टेनविल फर्नांडीस. बाब टेनविल, ही आमची कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. टेनविल, तुका तर आमी वळखताच, तरी आसतना म्हाका जाय तुवें तुजी वळख आमच्या ऑडियन्सान करून दिलेली. पयलीं सुवातेर थँक्यू तुमकां तुमच्या विवा गोंयकारा ह्या शोवर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक. आनी सो म्हजें नांव टेनविल फर्नांडीस आनी हांव एक म्युझिशियन, ऑल्सो DJ एंड कम फोटोग्राफर एंड व्हिडिओग्राफर ऑल्सो. सो हांव रावता नुवें शारान, नुवें गांवान, आनी सद्याक काम करता लंडन UK. सो ओके, सो हो म्युझिकाचो जो तुका मोग आसा तो केन्ना सुरू जालो? केन्ना दिसलें तुका आपणा म्युझिक आवडटा अशें? ओके, सो म्युझिकाचो मोग म्हाका हांव ल्हानूच आसतना सो मी दाडा कीबोर्ड वाजयतालो. मीन्स लायक तो कीबोर्ड इज नो बट तो सादारण वाजयतालो एक म्हाका कीबोर्ड आसलो धाकटो आसा. आनी तो कितें करतालो म्हाका, हांव ल्हान आसलो न्हू, तो म्हाका तेजे मांडेर बसयतालो आनी थोडे ट्यून वाजोवपाक शिकयतालो कीबोर्डार. धोल मोजे पाय आनी हे ते खातराचो ते वाजयतालो. सो तो वाजयता आसतना आपुणूय म्हजे हाती धरतालो आनी ते बोट मारून म्हाका शिकयतालो कितको मारपाक ते. सो थोड्या दिसांनी अशें करून हांव व्हडलो जाता म्हाकाय मातशें इंट्रस्ट येवपाक लागलो ते हें करपाक. आनी मागीर दाडा बी ना जाता हांव कीबोर्ड ऑन करून मातशें कितें कितें मारतालो धो रे मी. सो तितूंतल्यान म्हाका तो अशें करून म्युझिकाक मोग जाली. सो की ओके बरें दिसता वाजोवन, आनी म्हाका दिसलें की ओके हांवूय आनीकूय वाजोवन चोयतलो दुसरें दुसरें. आनी म्हजे अंकल बीन ते कांतरां म्हणटाले तियात्रान बी अशें करून कजन कजन. सो ते जेन्ना घराक येताले ना आमगेर, सो हांव तेंका कितें म्हणटालो, अंकल एक सॉंग म्हण रे, हांव वाजयता कळ्ळें तुका न्हू. जेन्ना तो सॉंग म्हणटाले मुगे जायनाहलो सारकें वाजोवप, बट हांव ट्राय करतालो की तो सॉंगाचो ट्यून काडपाक. सो ते पयलीं अशें करून वाडोवन उर्बा गेली. मागीर म्युझीक स्कुलान बीन वचोन मागीर ह्या हितून पावलो हांव. सो म्हणूंक जाता की तुजो फर्स्ट टिचर तुजो दाडा. हय उपरांत ट्रेनिंग बा घेतला तुवें? हय, म्युझीक स्कुलान वयतालो हांव कीबोर्ड शिकपाक. बिसायड्स कीबोर्ड दुसरो इन्स्ट्रुमेंट कितें लायक जाता? हय, ड्राम्स लायक जाता म्हाका वाजोवपाक. म्हळ्यार नको तितलें बट हांव वाजयता सादारण ड्राम. सो कीबोर्डाची ही तुजी सुरवात आसा म्युझिकान, ती कशी जाली? स्टार्टिंग तुवें खंयसर प्ले करून? सो स्टार्टिंग म्हणल्यार हांव हेडान पयलीं स्टार्ट केलें हांवें वाजोवपाक. सो कॉमेडियन मायकलाचो हेड. ओके. सो तितून म्हाका पयलीं ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी तेन्ना अशें करून शिकतालो. सो तितून कीबोर्ड वाजयलो हांवें. आफ्टर दॅट मागीर तियात्र बी करून मुखार गेलो. सो केळासान तुजी सुरवात जाली कीबोर्ड प्ले करून. बिसायड्स कीबोर्ड तूं एक बरो व्हिडिओग्राफर प्लस DJ. सो सडनली हेवूय तुजे मतीन कशें आयलें करचें अशें? सो कीबोर्ड वाजयता ते एक डिफरंटूच हें आसलें म्हणजे, बट म्हाका जायतो इंट्रस्टूय आसलेलो अशें करून व्हिडिओ बीन करपाक. फोनार बी काडटालो व्हिडिओ. सो धाकटेपणी आसतना अशें करून बर्ड्स बीन भायल्यान येताले न्हू, सिनरीज बीन हांव करतालो. खंय गेल्यार म्हाका बरी एक सायड दिसली बरी जाल्यार हांव व्हिडिओ फोन काडून व्हिडिओ करतालो. आनी मागीर ते करून करून इंट्रस्ट येयलो. मागीर कॅमेरा बी घेवन ते स्टार्ट केलें मागीर. आनी DJinगाचेय बीन म्हाका, सो आफ्टर ऑल म्युझिशियन म्हणटरी म्हाका DJinगाचें
तो इंट्रस्ट कितकोन येयलो की म्युजीक वाजोवन म्हाकाय दिसलें की ओके डीजेइंगूय करुया आमी दुसऱ्यां थंय. तेका लागून तें स्टार्ट केलें करपाचें. सो डीजे तू तुझे ओन शिकला हय ट्रेनिंग कांयच ना, ओन शिकला. हय सो शिकताना डिफिकल्टीज फेस करूंक ना? ना केले जायत्यो बट हांव ट्राय करून करून दुसरो कितको करता तें चोवन हांव मागीर शिकला करून. सो जेन्ना मिस्टेक्स सो कितें जातालें तुका आनी कितें जाणा जावंक जाय आसतालें तेन्ना कितें करतालो? तेन्ना हांव विचारतालो कोण म्हज्या फ्रेंड्सांक बीन हय तेन्ना विचारतालो कोणा कडेन कित्याक तेन्ना युट्यूब बी काय आसना न्हू. सो तेन्ना फ्रेंड्सांक विचारतालो अरे हें कितको करपाचें म्हाका सांग रे आनी तशें म्हणजे हेल्प करताले म्हाका. सो सगळे फ्रेंड्स हेल्पफूल आसले शिकोवंक. हय. आतां तूं लंडनच्या शारांत आसा. गोंयांत तूं म्युजीक प्ले करतालो गोंयांत, आतां लंडनच्या शारांत करता. डिफरन्स कशें दिसता तुका? सो एज अ म्युजिशियन चोवपाक गेलो जाल्यार कम्पेर्ड टू गोवा आनी लंडन आज सगळें सेम जाला. सो गोंयचें म्युजीक आनी लंडनचें म्युजीक आतां ऑलमोस्ट द सेम सगळें सेम वाजयता आतां. बट वायब इन गोवा म्हाका सुद्दां चड जाता कित्याक हिंग चड फेस्टिवल आनी आमची काजरां बीन थिंग काजरां तुका चड चोवपाक मेळपा न्हय. बट हिंग काजरां बी वाजोवपाक बरी उमेद येता. थंयसर लायफ सगळें बिझी जालेलें busy, आसा. सो आनी फ्लेक्सिबिलिटी ना कित्याक आमकां म्युजिकाचेर सांबाळपाचें पडटा आनी इवन कामाकूय सो तितलें जायना बट हिंगा आमी फूल टायम हितूनच आसले म्युजिकानूच. बाब टेल हांगासर तुवें तियात्रांत जायतो वावर केला. आतां लंडनच्या शारांतूय जायते तियात्र जाता. कसली ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना मेवल्या तुका थंयसर प्ले करूंक? ना लंडन तियात्रान केन्ना वाजयलें ना हांवें बट हांवें हेर तियात्रान वाजयलां आनी म्युजिकल शोआंनी वाजयलां. सो हेर तियात्र एकूच केला लास्ट इयर एक फर्स्ट टायम जालो मिनी मारियो केलो आनी म्युजिकल शो केले एक 3-4 केले. डिफरन्स कितें आसा अशें दिसता तुका? जायते डिफरन्स आहा हिंग आनी UK कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल हेर तियात्र हिंगा जमनी जाताय बट थिंगा हेर तियात्र हॉलान चोवपा पडटा तुका आनी म्युजिकल शोज ओके मोरलच सेम बट जायते डिफरंट जाता. तो क्रावड आनी हें तें तुका चोवपा मेळना हिंग सारको भरून आसता बट थिंगा लिमिटेड आसता क्रावड सो जायते डिफरंट आहा हिंगा आनी UK. ओके. तूं वन मॅन शो करता. सो हांगासर गोंयांतूय करतालो, आतां लंडनच्याय शारांत करता. कितें अशें डिफिकल्टीज फेस जाता तुका थंयसर करूंक? ना चडशी डिफिकल्टी म्हळ्यार फकत कामाच्यो कित्याक एज म्हळ्यार पयलें की हिंग म्हजें फूल टायम फकत म्युजीक बट थिंगा आमचें काम आहा फूल टायम आनी मागीर हें पार्ट टायम म्युजिकान दिवपा पडटा आमकां कित्याक ते सॅटर्डे संडे दिसा म्युजिकाचे. सो एडजस्टमेंट जाता असो? एडजस्टमेंट जाता हय करपा जाता कित्याक म्युजिकाक मोग आहा म्हणटरी करपाकूच पडटा तें. असले सिच्युएशन केन्ना आयला कामूय आसा आनी त्या दिसा तुका शोवूय आसा सो एडजस्ट जावंक मातशें डिफिकल्टीज जाता अशें जाला सिच्युएशन कशें हँडल केला? सो बेसिकली लंडन शोज बी कितें जाता तुका एक 2-3 म्हयनेच पयले येता तुका सो तुका प्रिपेर जावपा मेळटा डे ऑफ बी तुका घालपा जाता बट एक पाटी वखदारूय येताय शोज. सो हांव कामार आसा जाल्यार म्हाका 2-3 दीस पयलेय शो येताय सो कितें करपा पडटा मागीर एडजस्ट करपा पडटा. सो कामार इवनिंग आहा जाल्यार मॉर्निंग वचोन मागीर सांजचा शो तशें करून हँडल जाता. जाता म्युजिकाच्या फिल्डान कितें एक असलो बॅड एक्सपिरियन्स वो कसलो एक गुड एक्सपिरियन्स तुका उगडास आसा? सो बॅड एक्सपिरियन्स सध्या ना कांय गळे जायत जेन्ना फर्स्ट शिकतालो तेन्नाच कितें नॉक आसलेलो लोकांक बट केन्ना म्हाका कोणें कांय म्हणूं ना केन्ना. सो एवरी टायम हांवें जें वाजयलां तें लोकांक लायक जालां. मानून घेतला. हय मानून घेतला. आयज पासून हांव शोआ बी गेलो जाल्यार जायते जाण येताय की जेन्ना म्हाका कितें बरें जाता जेन्ना हांव वाजयलें न्हू सो आफ्टर द शो लोक कॉन्टॅक्ट नंबर म्हाका पळयता आनी थिंगसून म्हाका दुसरे इव्हेंटाक बूक करताय सो तेजेर म्हाका कळटा की खरें लायक जालें म्हणून लोकांक. हय तशें करून. तुवें केन्ना अशें चिंतलां एक कांतार बरोवचें अशें कंपोज करचें? कांतार हय कंपोजींग करता? हय करता हय. सो कंपोजींग फर्स्ट स्टार्ट जालें घरांतल्यानूच. आमची घरांतली पार्टी आहा तेन्ना हांव सावदी कांतरां बी बरयतालो जायतीं बरयलीं सावदी कांतरां आनी घरांतूच म्हणलें केन्ना आवट केलें नाय बट मागीर दिसलें की भितालो मातशें युट्यूबार बी बरोवपा आनी हें करपा सो मागीर दिसलें की ओके एक ट्राय करतलो बरोवन कांतार. मागीर रिसंटली म्हणजे 6 म्हयन्या पयलीं एक सॉंग येयलां वेडिंग स्पेशल सो तें हांवें ओन कंपोज केलां सॉंग विथ लिरिक्स आनी इवन ट्यून बी म्हजो ओन घालून सगळें कंपोज करून तें आवट केलें. सो तें आवट केलें तेन्ना म्हाका जायतो रिस्पॉन्स मेळ्ळो बरो
लिरिक्सा वाटेन बीन म्हाका रिस्पॉन्स मेळ्ळो सो तेजे वाटेन म्हाका दिसलें की ओके मुखार वयतलो सो हांवें जायत बरोवन दवरलें एखादो फर्स्ट जेन्ना तुवें कातार बरयलेलें तेन्ना सारकें आसा वो कितें मिस्टेक आसा अशी कोणा लागीं दिलेलें चॅक करून कोणू तुका गायड करूंक आसलेलो हय हय तशें करून फर्स्ट कांतार जेन्ना बरयल्लें म्हाका दिसलेलें की वयर सकयल जाता म्हूण सो हांवें एक प्रोफेशनल तियात्रिस्ट ताका दाखयल्लें की ओके चोय मातशें आनी सांग म्हाका ओके आहा जाल्यार मागीर तेन्ना चोवून तेन्ना म्हणलें बरें आहा बट थोड्यो चेंजीस मागीर केल्ल्यो रायमींग आतां डिफिकल्टीज जातात ना कातार ना ना बरोवप ना ना इजिली जाता जाता इवन हाफ एन आवर देखून पुरो एक कितें टोस्ट सांग देखून बरयता जाल्यार सो केन्ना कोणें म्हटलें एक सॉंग बरोवन आपणाक दी अशें हय आदार करता हय जायते जाणां दिला दिला. हय जायते जाणां दिला बरोवन तुजो आतां हो नवो एक सॉंग आयलेलें आसा तुजें हम्म. रिसंटली रिलीज जाला हय त्या प्रोजेक्टान तुवें तयारी कशी केली सो बेसिकली सांगपा म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट हांवें लायक 1.5 year बॅक करून दवरलो एज इन द म्युजीक ट्रॅक बट हांव केन्ना पावोंक ना तेजो व्हिडिओ करपा आनी भायर भायर घालपाक सो कामार बिजी इवन मदें दुसरी सॉंगां येयलीं आनी हें करपाक जावंक ना म्हाका टायम बट फायनली डिसायड केलें की चड टायम जालो आनी चड टायम जाल्यार ते दवरपा मेळपा ना म्हाका सो व्हिडिओग्राफर हांवें अरेंज केलो म्हजे फ्रेंडा कपल्स अरेंज केली व्हिडिओ करपाक आनी मागीर जेन्ना आतां गोंय येवपा टायमार तो व्हिडिओ शूट करून हांव गोंया येयलो आनी गोंया येवन तो व्हिडिओ रिलीज केलो ओके सो बरीच आदीं तुवें तयारी करून दवरलेली हय. तुजी कितें इन्स्पायर करता तुका तुजी म्युजीक ट्रॅक करूंक म्युजीक रेडी करूंक सो बेसिकली हांव आयडियाज घेता लायक फॉर एग्जांपल बॉलिवूड हॉलिवूड तेंची एशें कोन्न चोयता कितको स्टायल आहा ती बीन व दुसरी कोंकणी म्युजीक देखून चोयता सो आयडिया घेता हांव हिंगा थिंगा थिंगा सो फर्स्ट बरी स्टडी करता हय हय आनी मागीर तेजेर हांव वर्कआउट करता ओके कितको जातलें केल्यार बीन सो एशें कोन्न करून हांव म्हजें हें करता मागीर युट्यूबारूय चोयता जायतो फुल स्टडी करून आपलो होमवर्क रेडी करून हय. उपरांत तुजी तयारी हय करता मागीर तयारी करता हांवें म्युजीक कॉम्पिटिशना अशी कितें भाग घेतला म्युजीक कॉम्पिटिशन भाग घेवंक ना बट म्हाका एक पावटीच का फॉर तियात्र अकॅडमी बेस्ट बॅकग्राऊंड म्युजीक अवॉर्ड मेळ्ळो म्हाका सो आफ्टर दॅट हांव मागीर UK गेलो सो तेज्या फाटल्यान हांवें केन्ना करूंक ना ओके सो ऑलरेडी एक अवॉर्ड घेवन आसात बिसाइड्स म्युजीक तुजी आनी हेर हॉबीज वा कितें हॉबीज म्हाका फिशींग लायक जाता हॉबीज आउटडोर स्पोर्ट्सूय लायक जाता एग्जाम्पल फुटबॉल व्हॉलीबॉल बीन सो या बट मागीर फ्री टायम आसता तेन्ना हांव मागीर कितें कंपोजींग बी करता आनी कितें ट्यून बीन तकलेन येयले जाल्यार मागीर तें बरोवन बी जाता फॅमिलीचो तुका कितलो आदार आसा फॅमिलीचो जायतो आदार आहा इन म्युजीक म्हाका कोण म्युजिकान केन्ना स्टॉप केलो ना आजून पासून सो म्हाका सांगिलें हिंग शो येयला ऑक्टारो हूंय शो येयला जाल्यार केन्ना स्टॉप केलो ना इतले पयस आनी तितले पयस वचपा म्हूण सदांच सपोर्ट मेळ्ळो म्युजिका खातीर बट हें जाल्यार खंय वचपा सांगिल्लें जाल्यार मागीर आडखळ येता म्हणजे सांगता धाडा धाडा ना हें पयस वचनाका आनी तें बट म्युजिकाचें आयज कांयच ना. पासून ना ना कितलो पयस पासून तुवें ट्रॅव्हल केलेलें आसा म्युजिकाक लागून सो म्युजीक हांव जेन्ना गोंया आसलोलो तेन्ना हांवें जायते शो बॉम्बे मागीर आउट ऑफ गोवा जायते केले हैदराबादूय गेलो वन मॅन शो करपाक हैदराबाद मागीर कोल्हापूर तियात्र केले मागीर सावंतवाडी या जायते स्टेटांनी पावलो गांवांनी पावलो हांव So, इवन आतां UK शारान जायतो भायरूय बी करता हांव एक कितें इन्सिडंट ओ कितें तुजें सोबें घडलेलें आसा म्युजिकाच्या फिल्डान जें तुका सदांच उगडास सुटलेलें अशें हय एक रिसंटली जाल्लो जेन्ना UK प्ले करतालो एक इंडियन पार्टी ती पंजाबी पार्टी सो नॉर्मल शो स्टार्ट केलो तेन्ना बरो स्मूथ गेलो बट जेन्ना मागीर फास्ट जालें सेट फास्ट जालें तेन्ना मातशे लोक ड्रंक आसलो न्हू ते सो तेमी कितें केलें ते नाचता नाचता मुजे बोले पावले वयर सो मुजे बोले पावले आनी येता आसतना कोक गिरयले बॉटल कोक बॉटल उदका बॉटल बीन आनी ते उमेदीन नाचोन नाचोन ते तेंगे मुडार आहलो न्हू सो तेमी कितें केलें ते कोक आहा ती बॉटल ओपन करून शेक करून आखी स्प्रे केली वयर म्हजे सायडीनूच दोग तीग जाणांनी पण ते उमेदीन केलें तेमी बट ते म्हाका इफेक्ट जालें कित्याक म्हज्या लॅपटॉपान आखी कोक गेली किबोर्डान भितर
आनी इवन म्हजे डीजे कंट्रोलर आहा तितून भितर आख्खी कोक गेली. सो ते काडपाक म्हाका जायते त्रास जाले कित्याक म्हजे इक्विपमेंटूय डॅमेज जाले. सो तो एक बॅड एक्सपिरियन्स तो कित्याक हांव नॉर्मली इक्विपमेंटा ती कोणा अशें करून हात लावपा बी दिना ड्युरींग द शोज कित्याक ते आमकां व्हडलेशे इक्विपमेंट. सारकें ताचेरूच आमी आख्खे हय लायफ कोत्तात. तेच तेच. तूं हेर दुसरी लायक पंजाबी आतां तुवें म्हटलें तसली बी इव्हेंट्स घेता. हय सो आमची गोंयकारांची सॉंग्स आनी ती सगळीं डिफरंट आसतात. हय. सो तांची सॉंग्सां अशी ती मानून घेतली असली सॉंग्सां तूं कसो तयार करता? So before the gig, like when ती म्हाका बूक करता तेन्ना हांव if it's non goan party, so हांव तेंका विचारता ते प्रेफरन्स ऑफ म्युजीक कितें. सो थोड्यांक बॉलिवूड जाता, सो बॉलिवूड म्हाका लायक जाता वाजोवपाक. सो थोड्यांक बॉलिवूड, सो हांव विचारता बॉलिवूड इन वॉट लायक तुम पंजाबी जाय थोडे हरियाणी म्युजीक आसता, सो हैदराबादी तेंका विचारून तेंका हांव कितें सांगता तुमी म्हाका एक प्ले लिस्ट धाडात तुमगेलें. सो अकॉर्डिंग टू दॅट हांव चोयतां कळ्ळें तुका न्हू. आनी तेंची फेवरेट आहा तीं धाडपा लायक तेंका पयलें बिफोर द शो. सो हांव म्हज्या शोआ आख्खे प्रिपेर करून दिता तेंची प्ले लिस्ट आनी म्हजे म्हाका कितें आहा न्हू पंजाबी वो दुसरे पार्टीचे, सो ते आख्खे प्ले करून शोआ वयता सो दॅट म्हाका कन्फ्यूज जावपा ना थिंगा एट द शो की ओके हांव सॉंग डिफरंट प्ले करता तेंका लायक जायना तशें. सो बिफोर द शो हांव सगळें प्रिपेर करून वयता. सो ही तयारी हय, तुजी हय, आदींच जाता फुडें. बट टेल गोंयांत तुवें जायते म्युजीक प्ले केलेले आसात तियात्राच्या मळार. सो आमी तर जाणात तियात्रान तो हेर खंयचो म्युजिशियन्स पयले आसोंक जाय आसतात कितें सुरवात करूंक जाय जाल्यार. सदांच टायम टू टायम आसतालो तूं? टायम टू टायम हय आयज पासून हांव टायम टू टायम आहा सगळे कडेन. बट मोकोडे एकूय इन्सिडेंट जाल्लो सो तेजे फाटल्यान हांवें निश्चय केला की हो केन्ना जावपा ना म्हूण. तो म्हणल्यार हांव वन मॅन शो आहलो म्हाका दनपारां काणकोण. सो आनी इवनींग तियात्र आहलोलो. सो तियात्र आहलोलो सारजोरा आनी हांव काणकोणचो सारजोरा येवपा आहलोलो. सो तो कोपरा तियात्र म्हणटा ते टायमा जाता एक एक फावटी स्टार्ट सारके. वाटेर येता आसतना म्हाका लेट जालो ट्रॅफीक जाली वाटेर आनी हांव ट्रॅफिकान शिरकोन उरलो. सो तियात्राक म्हाका एटलिस्ट एक हाफ एन आवर लेट जालें आनी कोपला फादर बी म्हाका रावपा लागलो. फोनार फोन मारपा लागलो डायरेक्टर बी म्हाका तूं खंय पावला काय म्हूण. आनी आमचे ते तियात्रा पयलीं 2 पीस माताय न्हू, सो ते मारपा देखून हांव पावोंकूच ना. मागीर डायरेक्टर फोनार फोन मारून हांव थिंग पावलो तियात्रार. सो हांव जेन्ना पावता आनी किबोर्ड ऑन करूनच तेन्नाच तियात्र स्टार्ट केला. अशें करून म्हाका ते बरी एक्सपिरियन्स जालो म्हाका लेटनसाचे. बट असले इन्सिडेंट तुवें मुद्दम तर करूंक ना. ना ना ना. तुका आदी शो आसलोलो सो ट्रॅफिकान उरलो एडजस्ट करूंक मातशें डिफिकल्ट जालें तुका. तुजे आतां फ्युचर प्लॅन्स बा कितें आसात? फ्युचर प्लॅन्स म्हणजे एज आय स्टार्टड यूट्यूब नाव, सो सॉंग्स काडले हांवें 3 सॉंग्स जाले म्हजे आतां. सो म्हजे फ्युचर प्लॅन्स आनीकूय सॉंग्स काडटलो आनी इवन म्युजीक प्रोडक्शनान हात घालपाक हें केलां हांवें कित्याक जी म्हजी सॉंग जाल्या आतां ती सगळीं हांवें भायर दिल्या म्युजीक करपाक. सो आतां हांवें फ्युचराक चिंतिलां की म्हजी म्युजीक हांव जाण जाल्यार हांव कितें करपा नाका म्हणून. सारकें. कित्याक जेन्ना हांव भायर दिता म्युजीक करपाक तेन्ना तो म्हजी सॉंगां म्हाका टेस्ट जाय ह्यो सॉंगाचो तो एक एक पावट म्हाका मेळपा डिफिकल्ट जाता. डिफिकल्ट जाता आनी कितें जाता की परत कॉल करून सांगपा पडटा ओके मातशें हें जालें ना सारकें तें जालें ना सारकें सो मातशें चेंज कर. बट जेन्ना हांवूच करतलो तेन्ना म्हाका कळटलें की ओके बाबा म्हाका जाय ते भाशेन जालां. बट म्हजें एकूय आसतलें की तो ट्रॅक आनी कोणाक दाखोवन विचारपाक आहा जाल्यार Final ओके touch. हय. सो तशें करून फ्युचर प्लॅन्स आहाय म्हजे जायती आनी सॉंग येवपाची आहा रेडी आहा बट युट्यूबार घालपाची उरल्या. ओके. तियात्रान काम केलां तुवें वन मॅन करता आनी हेर म्युजिकल शोज बा करता. बँड्स हातून केन्ना प्ले केला बँड्सान? बँड्सान हय जायते बँडान प्ले केलां हय. इवन गोवा आनी यूके देखून बँडान प्ले केलां हांवें. गोंया केलां एक 3-4 बँड्स बट यूके 2 बँड्सान प्ले केलां हांवें. बट अशें करून बँडानूय रिप्लेसमेंट बी केलां हांवें जायते फावटी. सो या फॉर एग्जांपल हिंग गोंयान हांव वाजयतालो एलिगन्स स्ट्रायकर्स रिदम मिक्स म्हूण बँड आहलोले आनी एक बी आसा म्हाका नॅक्ससाकूय जॉयन जाल्लो हांव. सो जायती बँडान प्ले केलेलो आसा तुवें. रिप्लेसमेंट शोज बा केन्ना केल्यात? हय रिप्लेसमेंट केले चडशी तियात्रान रिप्लेसमेंट करता हांव आनी इवन वखदां देखून रिप्लेसमेंट केले हांवें जायते. तियात्रान म्हणटकच रिप्लेसमेंटाक जेन्ना वेतात तुमकां तियात्राची स्टोरी खबर आसना एक एकदां. सो तेन्ना कितें कसो तूं ओवरकम करतालो ते?
सो बेसिकली थिएटरान मेन तूं जाणा की बॅकग्राऊंड म्युझिक व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॉंग्स म्हण तूं एक की दिली जाल्यार वाजोवपाक वाजोवपाक इजी जाता, कांय ना प्रॉब्लेम. बट जेन्ना एज अ किबोर्ड थिएटरान वयता तेन्ना तुका बॅकग्राऊंड म्युझिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, की तो आर्टिस्टाकूय तोच फील येवपा जाय की तो कोण पयलो वाजोवन गेला न्हू तेजोच म्युझिकाचो फील एक येवपा एक जाय. डायलॉगाच्या फाटल्यान एक एक सिंबॉलूय हय, दिवंक जाय हय, आसता. सो अशें कशें करूंक पावतालो तूं ऑन द स्पॉट? सो मोकोडे बॅकग्राऊंड म्युझिक रेडी आसतालें की लायक फॉर एक्झाम्पल सॅड सीन चलता तेन्ना सॅड म्युझिक कळ्ळें न्हू, वो कॉमेडी वो सस्पेन्स सो म्हाका रेडी आसतालें. सो प्लस जें म्हाका दिसतालें की तें बॅकग्राऊंड म्युझिक त्या सिनी लागना जाल्यार हांव म्हाका लायव्ह प्ले करतालो बॅकग्राऊंड, आनी ती मागीर पड्डो भरून काडटालो आख्खी सीन. सो ते परी हांव मॅनेज करतालो करपा. म्हळ्यार केन्ना अशें जालें ना की हांवें कितें बॅकग्राऊंड म्युझिक केलें ते तियात्रिस्टाक कोण एक्टींग करता केन्ना लायक जालें ना, तशें करून म्हाका केन्ना जालें ना. सो संवयन वतालो हय, सगळें. हय, सगळें बरें. गोंयान बँड्सान प्ले केल्लें आसा तुवें. लंडनच्या शारांत तुवें केला? हय, केला. हय, लंडनच्या शारांत केलें. 2 बँडांनी रिसंटली आमचे एक बँड न्यू आतां स्टार्ट केला आमी, सो तितून प्ले करता हांव सद्या. अ, ह्या फुडें केन्नाय तुका दिसलें म्युझिक शिकोंक जाय आनीक, हय, जाल्यार खंयचो इन्स्ट्रुमेंट शिकोंक तूं तजवीज करतलो? सॅक्सोफोन. सॅक्सोफोन कित्याक? कित्याक म्हाका सॅक्सोफोना सावंड बरो लायक जाता तो. आनी तुका सॅक्सोफोन आसल्यार तुका जायतें करपाकूय मेळटा. फॉर एक्झाम्पल तुज्यान एक इन्स्ट्रुमेंटलूय वाजोवपा जाता एज अ सॅक्सोफोनिस्ट. सॉंग्सानूय सॅक्सोफोन वाजोवपा जाता. यू कॅन परफॉर्म सोलो एज अ इन्स्ट्रुमेंटल इन द हॉटेल्स एंड ऑल फॉर सॅक्सोफोन. तुजी जायती इन्स्ट्रुमेंटलूय बी तुज्यान आउट करपा जाता सॅक्सोफोन वाजोवन. तुज्यान जाता दुसरे इन्स्ट्रुमेंटार करपा जाता, बट फॉर मी तो सॅक्सोफोन सावंड म्हाका लायक जाता. आतां तूं जायती सॉंग्स करता, जावं ती टोस्ट सॉंग ओ हेर हय. दुसरी सॉंग्स, तातूंत म्युझीक करप आसता. हम्म. सो म्युझीक करप म्हणजे एक व्हडलो हेडेक आसता तो. तुजें म्युझीक तूं खूद तयार करता? फॉर द टोस्ट सॉंग बीन हांव करता. हय, टोस्ट सॉंगान म्युझीक हांव करता. सो हे म्युझीक तयार करूंक शिकला, कोर्सीस वा केला, वो कोणा लागच्यान शिकला, वो कोणे इन्स्पायर केलो तुका हें सगळें करूंक तूं खूद करता तो? सो हांव म्युझीक प्रोडक्शन शिकलो ना. जें हांव करता तें सगळें म्हणजे चोवून चोवून करता. सो करपा इन्स्पायर म्हणजे आतां हांव दुसऱ्यांची सॉंग करपा लागलो, युट्यूब म्युझीक बी करपा लागलो दुसऱ्यांची. सो कितें जातालें, जे म्हजे फ्रेंड आसताले म्युझिशियन न्हू, सो हांव तेंची नांवां सदांच वयतालो युट्यूबार लायक म्युझीक बाय सो एंड सो पर्सन. आनी म्हाका दिसतालें हांवूय तेंचे बारा वाजयतालो, बट म्हजें केन्ना येवपा जाय मदीं नांव. सो तें पयलीं कोणा आहलो म्हाका कितको करपा तें म्युझीक बीन सॉफ्टवेअर यूज करपाक. सो हांवें स्टार्ट केलें की युट्यूब ट्युटोरियल चोवपा लागलो युट्यूबार. आनी स्लोली वाजोवपा म्हूण तूं जाणा, बट सॉफ्टवेअर यूज कर रिकॉर्डिंग मिक्सिंग तें बी कांय कोण आहलोलें. बट युट्यूब स्टार्ट केलो चोवपाक आनी ट्युटोरियल शिकिलो. स्टेप बाय स्टेप चोयलें कितकोन करपाचें, खंय कितें बसोवपा जाय तें करून. सो आतां तितून एक जाली सो परफेक्ट जालें सो करपाचें. सो तें करून करून हांवें स्टार्ट केलें करपाक. बट इन्स्पिरेशन म्हजे फ्रेंड्स जे म्हजें नांव चोयतालो न्हू, तें चोवून ते म्हाका इन्स्पायर जाले की एक दिसा म्हाकाय त्या प्लॅटफॉर्माचेर वचपाक जाय. आपणाचें नांव थंयसर आयलेलें जाय. सो असो कोण मनीस आसा लायक तुका हेल्प केला हातून शिकोवप, ओ तूं खूद फुल्ली ओन शिकला? ना, हांव फुल्ली ओन शिकला तें. फुल्ली ओन शिकला. सो जायतो वावर आसा तुजो जो तुवें खूद ओन शिकलेलो आसा, जावं तें कंपोजींग वो म्युझीक, इवन कीबोर्ड पासून तूं फर्स्ट घरा लागीं खूद शिकोंक ट्राय केली. सो जायतो तोकोस घेतलेलो आसा तुवें म्युझिकाच्या फिल्डांत ह्या उचल्या पांवड्यार पावोंक. बट तुवें जशें परी आमकां सांगलां, तूं कंपोजींग करता, म्युझीक करता. सो तुजी 2-3 सॉंग्स ऑलरेडी आयलेलीं आसात लोकांच्या मुखार. जें तूं तयार करता तें खूद तुजें ओन करता, कित्याक समटायम्स आमी जें कितें आयकतात म्युझीक एकल्याचें आसता, लिरिक्सान पासून एक एक वर्ड थोडेशे एक एक लायन्स दुसऱ्याची आसता. सो अशें कितें तुजे कांतारांनी आसता, तूं कितें जो प्रोजेक्ट रेडी करता दुसऱ्याचें घेवन करता, कंप्लिटली तुजो न्यू प्रोजेक्ट असो करता? ओके, सो तेश करून जेन्ना फॉर एक्झाम्पल फॉर अ ट्यून ऑफ द सॉंग म्हणटा कंप्लिटली फ्रेश ट्यून. सो
तो केन्ना ट्यून खंयच खंय आयकपा मेळपा ना तो कित्याक हांव खूद किबोर्ड घेवन बसता आनी ते ट्यून्स करता. एक्झाम्पल मेलोडी ऑफ द सॉंग ते घेवन हांव बसता किबोर्ड आनी मागीर ती मेलोडी काडटा. सो तेजेर म्हाका एक मेलोडी येयली म्हणटकीर मागीर हांव तेजे लिरिक्स बरयता. सो एश जालें ना की केन्ना हांवें ट्यून कॉपी करून केन्ना युट्यूबार घायली ना. कोणाचो कॉपी करून केन्ना दुसऱ्याचो घायला ट्यून घेवन कांतार तुजें अशें ना केन्नाच ना ना बरोवंक ना ना. ना तशें केन्ना बरयलें ना. ट्यून तुजो, ट्यून म्हजो हय, कंपोजिंग लिरिक्स तुजी. लिरिक्स म्हजी सो हय. कम्प्लिटली एक न्यू प्रोजेक्ट कसो हय, रेडी हय, करून तू हय, लोकां मुखार हय, हय. दवरता. लिरिक्सा फाटीन ही 2 कांतार ते हेल्प घेयला बट लायक दुसऱ्यांक बरोवन हाडलें लिरिक्स बट एशें को जालें ना की दुसऱ्यांक लिरिक्स कॉपी मान हांवें म्हजी सॉंगां घायला तशें को जालें ना ते केन्ना. ओके. हय बट फ्रेश सगळें फ्रेश. कित्याक हांवें जायते फावट चोयलां की थोडे दुसऱ्याचे वर्स कोरस बी कॉपी करून आपल्या सॉंगान घालून फेमस जावन वयताय. सो ते लायक डायरेक्ट वे कळ्ळें तुका न्हू वचपा वयरू. बट म्हजें कितें फ्रॉम द बिगिनींग जे परी हांव म्हाका लायक ते स्टायलीन लोकां लायक जावपा मागीर फ्युचराक केन्ना तरी त्या हितून पावतलो तशें करून चिंतून करता. ओके. आनी जर तो तुजे लागीं जाता जाल्यार कित्याक करचें न्हू? हय तेच. करूंक जाय, ट्राय करूंक जाय एटलीस्ट. एशी तशी जाता न्हू हय. केन्ना केन्ना, बट एटलीस्ट एक न्यू कितें तूं तयार करता लोकांचे हय. नदरेक. सारकें तेच. सो हें तुजें एक एकदम बरें लागलें म्हाका की कम्प्लिटली एक न्यू करता तूं कितें New, करता new. तें लोकांचे कॉपी करून ना ना करिना. ना लोकांक कॉपी ना तितून. बाब डॅनियल, आमच्या ऑडियन्सांक म्हाका जाय तुवें एक ल्हानशी तुजी मेसेज दिलेली. ओके. सो ऑडियन्सा मेसेज म्हणल्यार म्हजी आय वॉन्ट ऑडियन्स टू सपोर्ट ऑल द न्यू कमर्स. आनी दुसरें म्हणल्यार ऑडियन्साचो एक एक पार्ट एक फेवरेट आसता यूट्यूब कोण स्टार आसता तो. बट ऑडियन्स थोडे पाटी ते फेवरेटाच्या फाटल्यान वयताय बट जे दुसरे कोण न्यू न्यू येताय न्हू तेंचो स्टाफ बरो आसता एक एक पाटी. सो ऑडियन्स तेंक सपोर्ट करनाय जायते पाटी. सो म्हजी एक हें की ऑडियन्सान सगल्यांकू सपोर्ट करचें आनी सगल्यांकू सपोर्ट केलो जाल्यार दुसऱ्यांचोय कंटेंट कितें आहा तो एक्सपोज जातलो आनी तेंकाय कळटलें होय एकाय मनशाक केपेबिलिटी आहा कळ्ळें तुका न्हू जे प्रोफेशनल कोण करताय ते भाशेन. कित्याक जे आमी जायते फावट चोवपाक गेले जाल्यार प्रोफेशनल एक फेवरेट आसत तो सो तेजे सॉंग कितें भायले लोक तेका त्या डायरेक्शनान वयता. बट इफ यू गो टू सी दुसऱ्यांची सॉंगां जायतीं बरीं आसताय म्हळ्यार कोणाक खबर आसना ती तशें करून. जाय आनी जो वावर आसा तो आमचो लोकां मेरेन पावंक मातशें हय हय उणो हय जाता. तेच तेच हय. बाब डॅनियल, आयज तूं आमचे कार्यावळीन आयलो, जायते तुजे विशीं आमकां तुवें सांगलें कितले स्ट्रगल तुवें केल्यात ह्या फिल्डान, म्युजिकाच्या फिल्डान, आनीक एक्सपिरियन्स तुजें कशें आसलें आनी फ्युचर प्लॅन्स अशें जायते आमचे ताय सगळें तुवें भासाभास केली. सो हांगासर आयलेल्या खातीर तुका चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू तुकाय बीन ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाका. आनी तुमकां सगल्यांक ही आमची कार्यावळ पळयतल्यांक देव बरें करूं.